Hello guys, muna yung connection na itong giayo guys. Ang radiator fan. So ganiha guys, one in wonder guys. Ito na siyang giayo guys para makabalik na tag padagan na ni. Balitan nato na siya bilay. Connection na sa aring DJ po ni guys. Tari ayo na guys kay papanipayo atong shop tagak-takta ni guys. So nga na siya guys, connection nya i-try. Okay, paminawa guys kung sa reaction sa tuwang radiator fan. Okay, thank you, perfect, thank you Lord. Yan, dahil naging siya. God bless, thank you for watching.